सब स्वामी को जाओ लक्ष्मण सुनी लक्ष्मण जे बोलंती बचन किंपाई सुंदरी तू धइलु पाप मन तल्यके श्री राम को अछि के भाजन देवासुर नर आदि करी ग्रह गण देखिथिला मिथिला रे तुम्भ पिता पुरे शिवधनु भग्न कले नृपति सभारे बाटे परशुराम धनु धइले श्री करे बेली नयन रे तो देखी प्रत्यक्ष रे तिनी भुवने तांक महिमा गोचर हীন কথা तांक मुख नुहई बाहर माता गो नुहई बाहर असुरंग माया एहु जान बई देहि बोले सदा शिव मते न कह बड़ाई सत कहूच ना लक्ष्मण हाँ माता सतरे तमे जीवनी आपणों के वनस्थ मध्य रेखा किन करी चाहि पाहिबिनी मां चाहि पाहिबी धिक करे लक्ष्मण धिक एई तहले तम भातृ प्रेम लक्ष्मण जानी छ लक्ष्मण से दिन माता कइके मो स्वामी को 14 वर्ष पाई वनवास बेसिथिले के जानी छ तम भाई भरत एई अयोध्या राजा हेबा पाई ले सेही भरतर गुप्तचर होई एई बनस्तरे मो स्वामी को मारिबा पई आसे जना लक्ष्मण लक्ष्मण दीप एई तहे तम भातृ प्रेम मु जदि सही परी का लक्ष्मण होई थांती आपणक साथी रे 14 वर्ष काल काहे कि वनवास आइथांती मा लक्ष्मण पाता मो स्वामी मारी मते एठु नहीं
तो भाई भरतକୁ ସମର୍ପି ଦେବୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କାହିଁକି ଏପରି କଟୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମା? ଏଇଟା ହେଲେ ତୋ ଭାତୃ ପ୍ରେମ। ବାଧା ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ କି? ବାଧା କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁହ। ଭାଇକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିନି ମା, ଭାଇକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିନି। ତମ ଭାଇଙ୍କ ବିନା ମୋର ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ରହିବନି ରେ, ମୋର ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ରହିବନି। ଚାଲି ଯାଅ, କାହିଁକି ଯାଉଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଠିକ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନା, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନା। ସ୍ୱାମୀ ହେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ମା? ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବାଧା ଚାଲି ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଚାଲି ଯାଅ। ଘେନି ଆସ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ, ତମ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ରହିବନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରହିବନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହା ଶୁଣି ଜାନକୀ ଯେ କହନ୍ତି ବଚନ, ଜାଣଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋହି ତୁମ୍ଭର ଯେ ମନ। ହେ କଣ କରୁଛ ମା? ଏହା ଶୁଣି
ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଚାଲି ଯାଅ, ଖେଳି ଆସ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯାଅ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରି ତାହାକୁ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହେ ବନ ବୃକ୍ଷ ଲତାଗଣ, ହେ ଦଶ ଦିଗ ପାଣି, ଜାଣିବ ଜାଣି ମାତା ମୋତେ କେତେ କୋଟି ପାଣି କହିଛି।